على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسورة التكوير وهي مكية. بدأ الله عز وجل بقوله سبحانه: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. يعني أحوال كثيرة يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا الشمس كورت، فيوم القيامة تجمع الشمس وتلف وتخسف. وإذا النجوم انكدرت، وكذلك القمر طبعا. وإذا النجوم انكدرت يعني تغيرت وتساقطت من أفلاكها. وإذا الجبال سيرت، أي الجبال تحركت وسارت كأنها تراب كثيب مهيل تمشي من أماكنها، سبحان الله. وإذا العشار عطلت، يعني النوق جمع ناقة، التي تتبع أولادها، هذه عطلت عن الحمل وعطلت عن الرضاعة. وإذا الوحوش حشرت، أي إذا الوحوش جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويري العباد كمال عدله، ثم يقول لها كوني ترابا. لأن في وحوش اعتدت على بعضها. طبعا الوحوش المعتدية بحكم الفطرة والغريزة هذه لا بأس بها. يعني الأسد مثلا حين يعتدي على الغزالة ويمزقها ويأكلها، لا نأتي بالغزالة لكي تمزق الأسد، لا. لكن إذا اعتدى على ما لا يباح له، يعني مثلا كبش نطح كبشا، فهنا لابد الكبش المنطوح يبعث لينطح الكبش الذي نطحه. ديك نقر ديكا، هكذا. وإذا البحار سجرت، أي إذا البحار اشتعلت أوقدت فصارت نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت، يعني جمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، والمؤمنون زوجوا بحور العين والكافرون اجتمعوا بالشياطين. وإذا الموءودة سئلت، إذا التي دفنت وهي صغيرة، طفلة حية دفنوها خشية الفقر أو خشية العار، تسأل بأي ذنب قتلت، فهي ليس لها ذنب، وإنما هذا تقريع وتوبيخ لهم هم الذين فعلوا ذلك. وإذا الصحف نشرت، الصحف التي فيها أعمال العباد، الكتب نشرت وفرقت على أهلها، فهذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. سبحان الله، نسأل الله النجاة سبحانه عز وجل. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت من مكانها، صارت كالدهان. وإذا الجحيم سعرت، وإذا إذا النار أوقد عليها فاشتعلت والتهبت التهابا شديدا. وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت من المتقين وحان دخولها. كل هذا التي ذكره من قبل، ماذا؟ علمت نفس ما أحضرت. يعني عندما يحدث كل هذا، عندئذ كل نفس تعلم ما فعلته. يعني نفسك كالنفس، قول الله عز وجل: ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأوصاف عظيمة جدا تنزعج لها القلوب وتشتد بها المخاوف، ولكن هذا كله ليرى كل إنسان ما كان. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. Sourate At-Takwir, qui est une sourate Mekkiya, qui a donc été révélée à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, quand le soleil sera obscurci, c'est-à-dire le jour du jugement. Et le sens de Kubirat, qui a été traduit par obscurci, c'est le sens que le soleil il va tourner et et il disparaîtra. وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت, et que les étoiles deviendront ternes, c'est-à-dire qu'elles vont changer et qu'elles vont tomber les unes après les autres. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, et les montagnes mises en marche, c'est-à-dire lorsque les montagnes deviendront, deviendront presque poussière. Elles deviendront poussière et elles seront mises en marche de l'endroit où elles étaient. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, et les chamelles à terme ne pourront plus
عطلت. يعني ce qui veut dire que ici les chamelles qui étaient qui avaient leur ou plutôt non, ce sont les chamelles. Ici, ce sont les chamelles qui ont leurs enfants qui les suivent, qui ont leurs enfants qui les suivent. Et c'était les chamelles qui avaient le plus, le plus de, euh, le plus de valeur chez les Arabes et qui étaient les plus utiles. Eh bien, celle-ci, cette chamelle, elle ne pourra plus nourrir, elle ne pourra plus donner son lait à, euh, à son enfant. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et les bêtes farouches rassemblées, c'est-à-dire lorsqu'elles seront rassemblées le jour du jugement, afin qu'Allah Azza wa Jal, il accomplisse le talion entre ces dernières, entre ces bêtes, et que les serviteurs voient ce jour-là la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pleine justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dira à ces animaux-là, le jour du jugement, soyez poussière. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et les mers allumées, c'est-à-dire que la mer, elle deviendra en ébullition et elle deviendra du feu jusqu'à ce que la mer, subhanallah, par la chaleur, elle deviendra semblable à du feu. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et les âmes accouplées, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il rassemblera les pieux avec les pieuses et il rassemblera les pervers avec les pervers et les croyants seront mariés avec les hur al-ain du paradis et les mécréants seront rassemblés avec les shayatin. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante. Et ça, c'est ce que faisaient les gens de la période pré-islamique. Les gens de la période pré-islamique, ils enterraient les filles, ils enterraient les fillettes vivantes par peur de la pauvreté, par peur de la pauvreté. Alors elle demandera le jour du jugement, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Par quel péché a-t-elle été tuée? Par quel péché a-t-elle été tuée? Et il est connu que, pour quel péché a-t-elle été tuée? Et il est connu qu'elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché. Et ça, ce sera une question qui viendra humilier et qui viendra contre celui qui lui a fait ça, contre son père qui lui a fait ça. Wallahu al-musta'an. نعم. Non. طيب قال فهو أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا، ولكن أعتقد عندك غير موجود الباقي، صح؟ باقي السورة. عندي نعم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم نعم سعرت. نعم. نعم، كل هذا آخر قلناه. آية عند علمت نفس ما أحضرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لازم نبعت لك يعني أقرأ ولا أبعته لك بس؟ إذا أمكن تبعث هذا أحسن إن شاء طيب الله. حاضر حاضر. أبعت لك شيء وأكمل إن شاء الله. طيب. ماشي. Il y a une différence entre ce que le cheikh il a dans son explication et ce que j'ai moi. Donc il va m'envoyer le nouveau طيب fichier. قال أيوه سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. بالخنس يعني بالكواكب التي تخنس، يعني تتأخر عن سير الكواكب المعتادة إلى جهة المشرق، كواكب تتأخر. الله عز وجل يقسم بها في حال خنوسها، يعني في حال تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال تكنس كنوسها، يعني تستتر بالنهار. والمحتمل جميع النجوم، يعني الله يقسم بكل النجوم والكواكب. والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، يعني بدأ ينصرف. والصبح إذا تنفس يعني بانت علامات الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. بهذه الأشياء كلها أقسم الله على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن هو قول جبريل عليه السلام
نزل به من عند الله تعالى، لأن الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. رسول كريم، والله وصفه بالكرم لأن أخلاقه كريمة صلى الله عليه وسلم، وكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم. فإنه قال أفضل الملائكة ورئيسهم وأعظمهم، ذي قوة، ملك قوي جدا، لأنه أخذ قرية سدوم التي فيها قوم لوط، نزعها من القشرة الأرضية وحملها بمن فيها وما فيها من أناس وحيوانات وبيوت ومواشي وكلاب وغيره، ثم قلبها بعد من السماء إلى الأرض سبحان الله فأهلكهم. هذا الملك الذي ذي قوة عند ذي العرش، يعني جبريل عليه السلام مقرب عند الله، والله هو ذو العرش سبحانه، مكين له مكانه ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم، مطاع ثم، يعني هو مطاع هناك، جبريل عليه السلام مطاع في الملأ الأعلى، مطاع ثم، كلمة ثم يعني أمين، كلمة ثم يعني هناك، أمين يعني ذو أمانة وقيام بما أمره الله عز وجل به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد الله له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, et lorsque les feuilles seront déployées, lorsque les feuilles seront déployées, les feuilles qui contiennent les œuvres de ceux qui œuvrent du bien et du mal. Nushirat, qui seront déployés, ça veut dire qui seront déployés à ceux à leurs détenteurs, ceux qui les possèdent. Certains les prendront donc par leurs mains et d'autres par leur gauche. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, et lorsque le ciel sera écorché, ça veut dire lorsque le soleil disparaîtra. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, et la fournaise attisée, c'est-à-dire lorsque Allah Azza wa Jal allumera et attisera le feu de l'enfer, et elle s'enflammera d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, et le paradis rapproché, c'est-à-dire lorsque le paradis sera rapproché des pieux et qu'ils pourront enfin rentrer dans celui-ci. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. C'est-à-dire, chaque âme, lorsque, lorsque surviendront tous ces événements et toutes ces choses effrayantes, eh bien, chaque âme, elle saura ce qu'elle aura avancé pour son au-delà et ce qu'il y aura de présent comme bien et également comme mal. Ces catégories-là, c'est celles qu'Allah Azza wa Jal nous a informées de leur présence le jour du jugement. Yani tous ces événements-là qui vont subvenir le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informés afin que nous en soyons effrayés et que nos cœurs prennent une leçon et que ceci nous aide à nous préparer, ou bien que ceci pousse les gens doués d'intelligence à se préparer à ce jour-là. Parce que si l'on médite et que l'on voit ce qui va se passer ce jour-là, la personne douée de raison ne peut que se préparer et ne peut que œuvrer en fonction de ceci. Et c'est pour cela que certains salafs ont dit, celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait avec ses propres yeux, alors qu'il médite la sourate At-Takwir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fala uqsimu bil khunnas. Allah Azza wa Jalla dit, et je jure par al-khunnas, les planètes qui gravitent. Et ce sont Allah subhanahu wa ta'ala a juré par leur retard. Ici, les planètes, yani, ce sont les planètes qui sont euh, plutôt ici le sens c'est l'ensemble des planètes, l'ensemble des planètes.
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ et وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ par la nuit lorsqu'elle survient, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ et par l'aube quand elle exhale son souffle, lorsque l'aube souffle, c'est-à-dire lorsque apparaissent les signes du matin et de l'aube et que la lumière elle pénètre le ciel petit à petit jusqu'à ce que le soleil se lève entièrement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innahu laqawlu rasulin karim. Ceci est la parole d'un noble messager. Et ce messager-là, c'est Jibril alayhi salam. Et il est descendu avec cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jal dit Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également Ceci est une révélation du Seigneur des univers, avec laquelle est descendu l'esprit digne de confiance sur ton cœur afin que tu fasses partie des avertisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc euh, décrit comme étant Al-Karim, comme étant Karim, c'est-à-dire comme étant généreux et comme étant honorable par son comportement et les nombreuses qualités qu'il possède, alayhi salam, car il est le meilleur des anges et il est le plus grand d'entre eux. Dhi quwwatin, doué d'une grande force, c'est-à-dire il a une force par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'accomplir. Et parmi ce qui montre la force de Jibril alayhi salam est qu'il a retourné les maisons du peuple de Lot et il les a exterminées. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son châtiment sur le peuple de Lot, celui qui a retourné les demeures du peuple de Lot et qui les a détruits et anéantis, c'est Jibril alayhi salam, ce qui nous montre sa force. عند ذي العرش عند ذي العرش euh, qui est auprès du maître ou bien auprès du trône, qui est auprès du maître du trône, auprès de celui qui possède le trône. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a un haut rang et qu'il a une particularité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et l'a différencié du reste des anges. Makin, Makin, ici, c'est pour signifier le rang, le haut rang que Jibril il a alayhi salam par rapport au reste des anges, car il est le plus élevé des anges. Muta'in thamma, obéi là-bas, ou bien là-haut. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam, il est obéi dans al-mala'ul a'la, auprès des anges en haut. Et il est ensuite, Allah Azza wa Jal dit à son propos, Amin, digne de confiance. C'est-à-dire qu'il ne trahit pas le dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt il honore les dépôts et il est digne de confiance concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Il n'ajoute pas et il n'enlève pas des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne transgresse pas non plus les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci tout entier nous montre la noblesse du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal a envoyé cet ange noble, décrit avec ces descriptions qui sont ces hautes descriptions. Et l'habitude, yani ce qui est habituel, c'est que les rois, ils n'envoient de personnes nobles, ils n'envoient les nobles que pour des choses qui sont extrêmement importantes. Les rois n'envoient pas n'envoient pas une personne noble pour des choses qui ne sont pas importantes. Si jamais un roi envoie un noble pour effectuer une mission quelconque, ceci nous montre que ceci est une mission extrêmement importante et que ce avec quoi il va être envoyé est extrêmement importante. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a cité lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la noblesse et les mérites du messager ange, du messager angélique avec lequel yani qui est venu avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala
a décrit ensuite les mérites du messager humain. Après avoir cité les mérites du messager angélique, il cite, subhanahu wa ta'ala, les mérites du messager humain sur lequel le Coran est descendu. Et il a appelé, vers lequel il a appelé, et il a appelé les gens à cela. نعم تفضل يا شيخ. تمام. لما الله عز وجل تكلم عن جبريل عليه السلام، ذلك الرسول المكي العظيم، الملكي آسف، المكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرسول الملكي، يعني الملك الذي أنزل الله به أو معه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم فقال وما صاحبكم، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تكذبون أيها الأعداء المكذبون المتقولون عليه، تريدون أن تطفئوا نور الله فتتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين، يعني في الأفق، وقد سد الأفق كلها، له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب الذي أوحاه الله إليه بمتهم بأن يزيد فيه أو ينقص، لا يمكن، أو أن يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض، بلغ الرسالة وأدى الأمانة البلاغ المبين. وما هو بقول شيطان رجيم، يعني بعيد هذا القرآن غاية البعد أن يكون من أقوال الشياطين. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ كيف يخطر ببالكم؟ وأين ذهبت عقولكم وأذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو أعلى شيء صدقا بمنزلة أرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق عندكم؟ ثم قال إن هو إلا ذكر للعالمين، فهو ذكر للناس جميعا، المخلوقات جميعا، يتذكرون به ربهم وما له من صفات وما ينزه عنه من نقائص. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد الاستقامة بعد أن تبين له الرشد من الغي والهدى من الضلال. وما تشاءون، يعني ما تشاءون أي شيء إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية في إثبات مشيئة العبد وإثبات مشيئة الرب، وأن مشيئة الرب فوق مشيئة العبد دون أن تلغيها. نعم. أحسن الله إليكم. Ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, après avoir cité les mérites du messager angélique, il a cité les mérites du messager humain, qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant wa ma sahibukum, et votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fou. Wa ma sahibukum bimajnun, comme l'ont dit ses ennemis et ses détracteurs, et ceux qui ont traité de mensonge sa prophétie, ceux qui ont inventé sur lui et qui ont dit des choses et qui ont proféré des mensonges à son encontre. Ceux qui ont voulu éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal par leurs mensonges. Mais ils n'ont pas pu faire ceci. Et il est le plus parfait des gens. Il est le plus parfait des gens, que ce soit par sa raison. Yani c'est le plus parfait des gens avec sa raison. Et c'est également celui qui a le meilleur avis. Et c'est celui qui est le plus éloquent. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Et il a effectivement vu Jibril au clair de l'horizon. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sur l'horizon. Et l'horizon, c'est ce que vous savez. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui a été révélé. C'est-à-dire qu'il ne garde pas et il ne réserve pas, il ne garde pas secret ce qui lui a été, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. De sorte à ce que soit il viendrait à cacher, ou bien il viendrait à rajouter
ce qui a été à rajouter au-dessus de la révélation, en plus de la révélation, ou bien à réduire, à enlever des choses de la révélation. Mais il est, sallallahu alayhi wa sallam, digne de confiance. Et il est le digne de confiance des gens du ciel et des gens de la terre. Il a transmis le message de la meilleure des manières. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Et ce Coran n'est pas la parole d'un diable banni. C'est-à-dire que ce Coran est ce Coran, c'est-à-dire qu'il n'est pas éloigné, plutôt, euh, ce Coran n'est pas la parole d'un diable banni. Banni, c'est-à-dire qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas la proximité d'Allah azza wa jal. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Où allez-vous donc? C'est-à-dire, comment est-ce que peut traverser votre esprit de telles choses? Et où est-ce que vont et où est-ce que se dirigent vos raisons? Au point que vous avez fait de la vérité, qui est le plus haut degré de la véracité, vous l'avez mis au même degré que le mensonge. La vérité est le plus haut degré de la véracité. Et vous l'avez mis, subhanallah, au niveau du mensonge, qui est lui le plus bas et le plus vil des degrés, qui est le faux. Est-ce que ceci serait-ce autre que un changement des vérités? Ces choses-là, ceci n'est pas raisonnable. Ceci n'est pas raisonnable. Et ceci n'a aucun sens. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ce n'est qu'un rappel pour l'univers, afin que les gens se rappellent de leur Seigneur et ce qu'il a comme caractéristique parfaite, pardon, et ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme défaut. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Après que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait montré, bien plutôt, pour celui qui veut suivre le droit chemin, c'est-à-dire le droit chemin qui s'est différencié de l'égarement, et la guidée qui s'est différenciée de l'égarement. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah Azza wa Jal lui le veut. C'est-à-dire que sa volonté, subhanahu wa ta'ala, est effective. Sa volonté est effective et rien ne peut venir la contredire et rien ne peut venir l'interdire d'arriver. نبدأ. لم أسمعك يا شيخ. أقول سنبدأ سورة الانفطار إن شاء الله. طيب بسم الله. وهي أيضا مكية. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. مثل السورة التي قبلها سورة التكوير: إذا ماذا كذا، يعني يقدم زمنا ثم نتيجة. إذا السماء انفطرت يعني انشقت وكشطت. وإذا الكواكب انتثرت، هي نفسها الكواكب انكدرت إذا النجوم انكدرت يعني تناثرت وزال جمالها. وإذا البحار فجرت يعني تفجرت البحار وسجرت نارا. وإذا القبور بعثرت فأخرجت ما فيها من الأموات. وحشروا جميعا للموقف العظيم بين يدي الله عز وجل للجزاء على أعمالهم. ماذا؟ بعد هذه الأشياء علمت نفس ما قدمت وأخرت. حينئذ كل يعلم ماذا فعل، فيزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح يعني من الحسنات، والخسران يعني السيئات. ويفرز المتقون بالفوز العظيم فيفوزون به. فالله تعالى يقول للمقصر في حق ربه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تهاونت في حقوق الله عز وجل؟ هل يعني اعتبرت أن حق الله لا شيء، أم أنك احتقرت عذابه، أم أنك عندك عدم إيمان بجزاء الله عز وجل؟ أليس هو الذي خلقك فسواك
في أحسن تقويم، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تركيبا قويا معتدلا قويما في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. وإذا الإنسان بالذات لازم يحمد ربه، ما يجعلوش مثل الصرصار، مثل الكلب، مثل الحمار. سبحان الله، أكرمنا غاية الكرم سبحانه. كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين في التكذيب بالجزاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله عز وجل وكل بكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، سواء أفعال القلوب وأفعال الجوارح. إذن اللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترمونهم. نعم. طيب، فأكمل هذا ثم نكمل إن شاء الله. بارك الله فيك. Surat Al-Infitar, qui également est Mekkiya, également qui est une sourate mécoise, révélée à la Mecque. إذا السماء انفطرت, quand le ciel se rompra, c'est-à-dire euh, lorsqu'il sera rompu et qu'il sera fissuré. وإذا الكواكب انتثرت, et que les étoiles se disperseront. C'est-à-dire que les étoiles se disperseront et leur beauté va disparaître. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, et que les mers confondront leurs eaux. C'est-à-dire, yani, de sorte à ce que toutes les mers ne deviennent qu'une seule mer et euh, qu'elles se transforment ensuite en feu. Elles se transforment ensuite en feu. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, et lorsque les tombeaux seront bouleversés. Et lorsque les tombeaux seront bouleversés. C'est-à-dire lorsque les tombeaux sortiront ce qu'il y avait en eux comme morts et comme défunts, et qu'ils seront rassemblés pour se dresser ou bien pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être récompensés de leurs œuvres. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. À ce moment-là, toute chose qui était cachée deviendra apparente. Et chaque âme sera ce qu'elle aura avec elle comme gain et comme perte. Alors, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala réussiront par la grande réussite, à l'inverse de ceux qui n'auront pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit à l'être humain qui néglige le droit de son Seigneur: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Est-ce que, est-ce que tu as commis ces choses-là en négligeant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien ceci est une négligence de ta propre personne envers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est parce que tu ne croyais pas à la rétribution, ou bien c'est parce que tu ne croyais pas en la rétribution. N'est-il pas celui qui t'a créé, puis modélé et constitué harmonieusement? Alladhi khalaqaka fasawwak. Celui qui t'a créé de la manière la plus harmonieuse et la plus parfaite. فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. Puis il t'a façonné dans la forme qu'il voulait et il t'a créé dans la plus belle et la plus parfaite des formes qui soit et la plus jolie, naam, la plus jolie. Remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait en sorte que ton apparence, subhanallah, n'est pas l'apparence d'un chien, ou bien n'est pas l'apparence d'un âne, ou autre que ces animaux-là. Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré, Allah Azza wa Jal t'a honoré par cette belle apparence que tu possèdes. Non.
شيخ أين في أي آية توقفنا؟ نعم. عند أي؟ هذا أكمل 3 آيات أيضا. أكمل لغاية إن الأبرار لفي نعيم لا تأخذه. طيب بارك الله فيك. كلا بل تكذبون بالدين, mais malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. C'est-à-dire, malgré cette exhortation, et malgré ce rappel, vous êtes toujours dans le fait de traiter de mensonge la rétribution. Wa inna alaykum lahafidhin. Vous avez sur vous vous avez des gardiens qui veillent sur vous. Kiraman katibin, de nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun, qui savent ce que vous faites. Allah Azza wa Jal a placé des anges nobles qui écrivent les paroles, les actes des serviteurs. Et ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire les serviteurs. Que ceci soit des œuvres du cœur ou bien des œuvres du corps. Par ceci donc, après avoir su le rang de ces anges-là et ce qu'ils sont, il vous convient donc alors de les honorer et de les respecter, de respecter ces anges-là par rapport au rang qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار هم الذين يقومون بحق الله عز وجل وحق عباده الملازمون للبر. طيب، ما جزاؤهم؟ النعيم في البرزخ وفي الجنة. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده وفجرت قلوبهم فلازموا الكفر والفجور لفي جحيم، أي في عذاب أليم في الدنيا والبرزخ وفي جهنم يصلونها، يعني يعذبون أشد العذاب. يصلونها يوم الدين، يعني يوم الجزاء على أعمالهم. يوم الجزاء عليه يصلونها على طول، يوم الجزاء على أعمالهم. وما هم عنها بغائبين، يعني ملازمون لا ينفكون عنها ولا يخرجون منها أبدا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. طبعا هنا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما في أحد يملك لأحد شيئا، لأن كلا مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والأمر يومئذ لله، والذي يفصل بين العباد بعدله ويمن على المؤمنين بفضله. نعم. بارك الله فيك. آمين آمين. Azza wa Jal dit Innal abrara lafi na'im. Les bons seront certes dans un jardin de délices. Les pieux, ceux qui s'acquittent des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des droits de ses serviteurs et qui s'attachent à la piété. Alors ceci, leur récompense sera les délices dans Al-Barzakh ainsi que au paradis. Wa innal fujjara, et les libertins seront, c'est-à-dire ceux qui ont négligé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont négligé les droits des serviteurs et leurs cœurs se sont pervertis et ils se sont attachés à la mécréance et à la perversion. La fille Jahim, ils seront dans une fournaise, c'est-à-dire qu'ils seront voués à l'enfer, ils seront voués à un châtiment douloureux dans, euh, dans la dunya ainsi que Al-Barzakh et ainsi que dans l'au-delà. Yaslawnaha, où ils brûleront. Ils y seront châtiés de la manière la plus forte, du châtiment le plus fort. Yaslawnaha yawmaddin, le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour où les gens seront rétribués de leurs œuvres. Wama hum anha bighaibin, et ils seront incapables de s'en échapper. Ils seront incapables de s'échapper du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils seront incapables de se sauver de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle ces choses-là, ces événements-là, afin que l'on prenne
conscience de ceci et que que l'on se rappelle. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Et encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la dureté de ce jour-là. La dureté de ce jour-là est yani ce qu'il va apporter comme terreur aux serviteurs. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Toute âme, ce jour-là, sera préoccupée et elle ne cherchera pas à se rapprocher d'une autre. Chaque âme sera occupée de sa propre situation. Wal amru yawma idhin lillah. Et ce jour-là, le commandement sera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, ce jour-là, il jugera et il séparera entre ses serviteurs avec justice et équité. ما شاء الله ما شاء الله. ندخل في الفرودر والمطففين. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة ونكتفي بها. طيب طيب لا تفضل. يفوتنا سنة نعم العصر. نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. بارك الله فيك. تقول السائلة: اشتريت بيتين بالربا، غفر الله لي، والآن قد تبت وأردت بيعهما، نعم كيف أتخلص من هذه الفوائد الربوية؟ وهل هذا المال الذي سيأتي بعد البيع يعني يكون لي حلالا بعد ذلك أم لا؟ هي بارك الله فيك. هي اشترت البيتين بالربا، نعم اشترتهما بالربا. طيب إذا هي غرمت، يعني هي دفعت ودفعت زيادة ربوية، نعم فهي آثمة في التعامل بالربا، ولكنها خسرت كثيرا جدا. فليس عليها الآن إلا الاستغفار والتوبة، ولها بيع هذه تملك البيتين، تبيعهما كيف شاءت وبما شاءت، والله يوفقها وييسر لها الحال. بارك الله فيك يا شيخ. Une question ici à propos de une personne qui a acheté deux biens avec des intérêts. Deux maisons avec des intérêts. Et aujourd'hui, cette personne-là, yani, s'est repentie et veut vendre cette maison-là et se débarrasser des intérêts. Comment est-ce que la personne doit procéder? Est-ce que l'argent il est licite ou non? Le cheikh ici, il nous dit, hafidhahullah, que la personne qui a commis cet acte-là, elle a commis un acte grave et que elle aura un péché pour sa mu'amala, cette transaction qu'elle a effectuée. Par contre, maintenant, si elle se repent à Allah Azza wa Jal et qu'elle vend ces maisons-là, qu'elle vend ces biens-là, eh bien, elle fait ce qu'elle voudra de son argent. Et ici, il n'y a pas d'intérêt. On ne peut pas se débarrasser des intérêts puisque c'est un plus qu'elle a payé. Yani, c'est une somme en plus qui a été payée ici. Et beaucoup d'argent a été perdu. Ala kulli hal, qu'Allah lui pardonne. Et cet argent-là, elle pourra en profiter comme elle le souhaite par la suite. يقول السائل حفظكم الله: ما هو السر ليكون المرء مداوما على دراسة الدين وأن يداوم على العبادة كل يوم، مع العلم أن الإنسان كسول أحيانا، حفظكم الله بارك فيك. نعم الإنسان فعلا كسول، ولكن لابد أن يستعين بربه عز وجل. العلاج الدواء لكل داء، يفزع في الثلث الأخير إلى الله ويتضرع إلى الله خاشعا أن يرزقه حب العلم، وأن يرزقه المداومة على طاعته وعبادته وشكره وحسن عبادته. نعم. بارك الله فيكم. Quel, quel est le secret, quelle est la solution pour que la personne elle puisse se débarrasser yani de la fainéantise et qu'elle puisse être constante dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle puisse être constante dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'apprentissage de la religion. Il convient ici que la personne elle s'humilie entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala
et qu'elle revienne vers lui sincèrement et qu'elle demande à Allah Azza wa Jal sincèrement de lui faciliter et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette cause-là, par le fait que la personne elle demande sincèrement à Allah Azza wa Jal et qu'elle soit sincère dans cette demande, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera ceci. تقول السائلة حفظكم الله المرأة الحائض هل لها مثل أجر غيرها في ليلة القدر إذا يعني تعبدت الله عز وجل قدر المستطاع في هذه الليلة هل لها الأجر كغيرها؟ نعم، لا الأجر كغيرها. أولا هي لا تنقص عن غيرها في شيء إلا في الصلاة، والصلاة مرفوعة عن الحائط. الصلاة مرفوعة عن الحائط، فشأنها شأن المريض والمسافر الذي إذا سافر أو مرض كتب له عمله الذي كان يعمله قبل ذلك، فهي شأنها شأنه. ولها أن تقرأ القرآن كما تشاء وتمس المصحف وتفر المصحف، ولها أن تذكر الله وأن تدعوه كما تشاء، وأجرها بإذن الله ربما يكون أعلى. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. Concernant la femme qui a ses menstrues pour la nuit du destin, est-ce qu'elle aura la même récompense que les autres? Et ici, il dit, le shir, Naam, la seule chose qui la différencie des autres, c'est qu'elle ne peut pas prier. C'est qu'elle ne peut pas prier. Et ici, en vérité, Allah Azza wa Jal lui a permis de ne pas prier. Et elle est semblable au malade au malade ou bien le voyageur qui lui sera inscrit la même chose que ce qu'il faisait en œuvre que qu'il était en pleine santé ou qu'il était résident. Donc ici, la femme, il lui est permis de toucher le mushaf, de lire le mushaf, de faire du dhikr, de faire dua, etc. La seule chose qui ne lui est pas permis de faire, c'est la salah, car elle est en état de menstru. Mais pour le reste, ceci lui est permis et Inch'Allah ta'ala, elle aura la même récompense que le reste des personnes. Hmm. نعم. آخر سؤال إن شاء الله يقول السائل حفظكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن نعم. كبر الله وحمد الله وهلل إلى آخر الحديث نعم. يقول هل ينبغي على المرء أن يقوم بواحدة من هذه الأعمال 360 مرة أم مرة من هذه الأعمال تعدل 360 أو 60 بارك الله فيكم. المرة الأولى تعدل 360، وكل هذا يغني عنه ركعتها الضحى. طيب. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد يعني في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح أو عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما هذه أعمال يعني كثيرة. صالح. نعم. نعم. أي ف واحدة من دول. واحد. فإذا قام بواحدة هل هذه تعدل 360؟ نعم. طيب بارك الله فيك. وإذا صلى الضحى هذا كفاه يعني. نعم، صلى ركعتي الضحى خلاص. طيب بارك الله فيك. La question, c'est concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne parmi les enfants de Adam a été créé de 360 articulations. Celui qui fait le takbir, le tahmid, le tahlil, le tasbih, l'istighfar, enlève une pierre du chemin du gens, ou bien une épine, ou un os, ordonne un bien, interdit un mal, jusqu'à ce que cela atteigne le nombre de 360. Cette personne marchera alors ce jour-là en ayant sauvé sa propre personne du feu. Est-ce qu'il suffit qu'une personne elle accomplisse une seule de ces actions et ceci équivaudra à 360 ou bien il faut faire ces actions-là 360 fois? La réponse c'est que une fois, ceci suffit à 360. Une de ces œuvres effectuées une fois, ceci suffira pour avoir 360. Et également, si la personne, comme il est venu dans un autre hadith, elle prie salat al-duha, ceci lui suffira. Si la personne a pris salat al-duha, ceci lui suffira, Inch'Allah ta'ala. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى يا شيخنا. كما تحبون. طيب.
نكتفي بهذا. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يوفقنا لليلة القدر. بارك الله فيك يا شيخ. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.